Panoorin nyo kung paano gumawa ng mango float. Ayan. Tapos ito snob pa sa ibap nga gatas. Nyag sampaw-sampaw. Tapos ay gatas nga condense o kaning ibap o kaning creamy. Nya gitusnob dre. Nya gipatong-patong diha. Gituslok-tuslok sa tudlo aron mo lami. Pagkahuman bubud-buburan o gatas murag manok gibubud-buburan aron mo lami gid siya nga pagtilap-tilap kamukaon kana nya unsaon man kanang mikos-mikos sige padayon lang pag magmikos-mikos kanang dugang-dugangan pag nasa gatas kay aron mo lami-lami kana sige pa kana pagkahuman itusnob na pod nga ri ang graham wa pa matusnob tusnob sa wala gitusnob kay naay gustong gahi lisod magkatsin diha kaigo gusto yung ipaigo lagi tusnob re wala gloves so pawa na pau sa mukha karon dia butang mangga aron mo lami lamia oy butangan po gatas dihang lamia gyud nya gisapawan og katong gitusnob niya napi usa i-fitting good mayo mura kaning mura do fitting og kaning mag-welding o kana nya kuman butangan na po gatas balik sige man mo nang mango na pud mango nagkatag may mango aron mo lami gid siya nang tilap-tilap kas kalami sige diri pa aris tumoy diha pagkahuman lamia oy pagkahuman graham na pud graham dre aris tumoy na kalami na lami kayo matangan na mo lamia na kay daghan na kay gatas butang stang lamia oy agoy ano tilap-tilap kalami ani pagkahuman ala dito wa na po graham tusnob diha pawa da oy sa mukha ni buang ni wala gamiti gloves kay lami magway gloves diha tusnob piknet na pod nga 2 graham hari tusnob na pod uy daghan dito kay ang tusnob na kani ala lamia oy pagkahuman tanang gatas na ron pa lagi tusnob ana dai na itusnob na siya o sige duot nagto gatas ala lamia oy magtilap-tilap gikas klami ani kainon gi ka nga ayay kakalami kalami sabaw sa mansa diha na madien guys ugma og human ni pabugnawon pa man ni kanang 24 hours sa pabugnawon ra muglami gyud so ugma continue ang akong video guys so dinhi ra mo human ron ha mao ra tong proseso sa pagbuhat og mango float with graham bay sige bye